बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन, वो प्लेटफॉर्म जहां हम सेहत को आसान और जिंदगी को बेहतर बनाने की बात करते हैं। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है और शायद आपने सुना भी हो। जो ग़िज़ा मौसम के मुताबिक हो वो दवा से बेहतर है। तो आइए आज बात करते हैं मौसमी ग़िज़ाओं की कि ये क्या होती हैं, इनकी क्या अहमियत है और हम इन्हें अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल करें। तो सबसे पहला सवाल कि मौसमी ग़िज़ा क्या है। नाज़रीन, मौसमी ग़िज़ा वो खुराक है जो कुदरत किसी मखसूस मौसम में उगाती है और वही ग़िज़ा हमारे जिस्म की इस मौसम में असल ज़रूरत भी होती है। मिसाल के तौर पर गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, आम जो जिस्म को ठंडक दें। सर्दियों में गाजर, चुकंदर, मूली, मूंगफली जो जिस्म को हरारत और तवानाई फराहम करें। बरसात में लौकी, तोरी, कद्दू जो हल्की और जल्द हजम हो। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि कुदरती हिकमत है। तो ये सवाल कि हमारी सेहत पर मौसमी ग़िज़ा का असर क्या है। तो हमारी सेहत पर मौसमी ग़िज़ा के कई असरात हैं। मसलन अगर हम मौसमी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो इससे मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। मसलन सर्दियों में माल्टे और कीनू विटामिन सी से भरपूर होते हैं जो नज़ला ज़ुकाम से बचाते हैं। मौसमी ग़िज़ा से हाजमा बेहतर रहता है। मौसम के मुताबिक हल्की या बारीक ग़िज़ा जिस्म के निज़ाम हज़म को सहूलत देती है। इसके अलावा मौसमी ग़िज़ा से तवानाई और मूड बेहतर होता है। जैसे सर्दियों में खुश्क मेवे और गर्म ग़िज़ाएं दिमागी सुकून और जिस्मानी ताकत देती हैं। इसके अलावा मौसमी ग़िज़ाओं से मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। मसलन बरसात में मुनासिब सब्जियां और उबला हुआ पानी डायरिया या पेट की खराबी से बचाते हैं। अगर हम कुछ रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालों को देखें तो हमें याद है कि हमारी दादी अम्मा या नानी अम्मा जब सर्दियों में गाजर का हलवा बनाती थीं तो वो सिर्फ जायके के लिए नहीं बल्कि जिस्म को ताकत देने के लिए भी होता था। गर्मियों में दही की लस्सी या सत्तू का इस्तेमाल सिर्फ रिवायती मशरूब नहीं बल्कि जिस्म को पानी की कमी से बचाने वाला शानदार टॉनिक भी है। बरसात के मौसम में गर्म कावा या तिलों की रेवड़ियाँ, ये सब कुछ सकाफत नहीं बल्कि हिकमत है। इसके अलावा मौसमी ग़िज़ाओं से मार्केट और बजट का फ़ायदा भी होता है। वो किस तरह? मौसमी फल और सब्जियां अपने मौसम में ज़्यादा दस्तयाब होती हैं, ये ताज़ा मिलती हैं, सस्ती होती हैं और कुदरती जायके और ग़िज़ा से भरपूर होती हैं। मसलन आम का मौसम हो तो 200 रुपये में जो आम मिलता है वह सर्दियों में 800 का भी मिले फिर भी बासी है। एक और सवाल पैदा होता है कि जो गैर मौसमी ग़िज़ा हम खाते हैं, यानी जो ग़िज़ा का सब्ज़ी या फ्रूट का फल का जो मौसम नहीं है और हम खा रहे हैं, तो इसको हम गैर मौसमी ग़िज़ा बोलेंगे। तो इसके नुकसानात क्या हैं?
آ، اس کے نقصانات میں شامل ہیں کہ زیادہ کیمیکل، کولڈ سٹوریج اور مہنگے دام، یعنی یہ جو آپ کو ملتے ہیں بغیر موسم کی سبزیاں یا فروٹ، تو ایک تو یہ کہ ان کو کیمیکل لگی ہوتی ہے، یہ کولڈ سٹوریج میں پڑے رہتے ہیں تو ان کی وہ تازہ پن نہیں رہتا، اور یہ آپ کو مہنگے داموں میں بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی غذائیت بھی کم رہتی ہے، اور یہ الرجی یا بدہضمی کے امکانات کو بھی بڑھاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو پختگی ہوتی ہے وہ مصنوعی طور پہ ہوتی ہے، اور اس کا ذائقہ بھی مصنوعی طور پہ دیا گیا ہوتا ہے، جو جسم کے لیے مضر ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو کیا کریں؟ موسمی غذا اہمیت ہم نے جان لی۔ اگر ہم غیر موسمی غذا کھائیں گے اس کے نقصانات بھی جان لیے۔ دل کرتا بھی ہے کہ ہم غیر اس موسم میں جس میں وہ چیز اویلیبل نہیں ہے ہم کھا لیں، تو پھر ایسے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، اپنے بچوں کو سیزن کے مطابق پھل اور سبزیاں کھانے کی عادت ڈالیں، کہ جو سبزی جو فروٹ جس سیزن میں ہے وہ اسی میں اس کا تقاضا کریں یا ان کی عادت ہو جائے۔ ہر ہفتے بازار سے موسمی اشیاء خریدنے کا منصوبہ بنائیں، ریگولرلی کریں تاکہ ان کو عادت پڑ جائے۔ اور سردیوں میں خشک میوہ جات، گرمیوں میں دہی، برسات میں سادہ ہضم خوراک اس کا استعمال کریں۔ اور نظر آ رہا ہے تو کھانا ہے، اس سوچ کی بجائے جو موسم دے وہ کھانا ہے، اس کو اپنائیں۔ جیسے کہ آپ کہیں جو مجھے نظر آ گیا میں نے کھانا ہے، نہیں، جو موسم مجھے دے رہا ہے وہی کہوں گا۔ اگر آپ اس فارمولے پہ عمل کریں گے تو آپ کی صحت بہترین ہوگی۔ اگر میں اس تمام ڈسکشن کو اس کی سمری کروں، اس کا خلاصہ کروں، تو وہ یہ ہوگا کہ موسمی غذا ایک سستا، آسان اور قدرتی راستہ ہے صحت کی طرف۔ یہ ہمیں مہنگی وٹامنس کی گولیاں، مصنوعی سپلیمنٹس اور ڈاکٹری نسخوں سے بچا سکتی ہے۔ تو ناظرین، قدرت ہمیں ہر موسم کے ساتھ وہ غذا دیتی ہے جو اس وقت ہمارے جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی خوراک کو قدرت کے اس نظام کے ساتھ ہم آہنگ کر لیں تو یقین کریں صحت مند، خوش باش اور متحرک زندگی ہمارا نصیب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ اپنی پلیٹ میں کون سی موسمی غذا شامل کرتے ہیں۔ ہیلتھ ایجوکیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویلاگ تک میں ڈاکٹر فاروقی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت، سکون اور خوشی عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔